12 বাজে নামালা নামালা এবার সাথে বোমা মারবে সা বোমা মারবো বেয়াও লাগে ন ওইখিনি বস্তু আজি প্রথম দেখলো ইমান বছর আগে চালো তখন আমি দিলে আর বেলেগত তুই বোমা স্টার বাবা শোৱা ওচৰত নাযাওঁ বাবাই ভয় খাব ন কলিজা ভয় খাবা দে হা আমার ভয় চাই দেখ कोई ना कोई मिल जाता है प्यार हो जाता है और फिर ब्रेकअप भी हो जाता है वैसे लड़कियों के साथ भी होता है लेकिन বোমা কেইটাত তো আৱাজটো আহি আছে ন গাড়ী এখন বাবাই ভয় খাব নেকি এইকেইটা বাবাই ভয় কৰে একো নহয় দিয়া দূৰত
टूटे हुए दिलवाले के लिए मेरा ये पेशकश Ôi nhờ. হইলে কি বাবা এটা আজ তো বালি ভয় কা সৰু চলি থাকা